أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Chers compatriotes, comme vous savez, dans quelques jours, les Comoriens vont fêter leur fête de l'indépendance, 50e anniversaire de notre indépendance, arrachée unilatéralement par l'ancien président Ahmed Abdallah Abderrahmane. Je pense que les Comoriens ont décidé d'être indépendants pour décider leur avenir, leur développement, leur infrastructure, c'est-à-dire leur éducation, la justice, la religion, tout ça, ils ont pris l'indépendance pour décider eux-mêmes. Malheureusement, on n'a eu que des voyous, la plupart, bien évidemment, des criminels, des assassins, des mafieux qui n'ont rien fait. Et là, ces bandits qui ont le pays actuellement sous le patronage du criminel Azali Assoumani, qui ne fait aussi que tuer, voler, détourner, emprisonner, mépriser les Comoriens. Il a décidé aussi, comme son habitude, d'inviter des gens et à travers ces invitations, il va dire qu'on a dépensé des millions et des millions qui ne seront que dans les poches de son fils et sa femme, Abari et Fatihou, dont sa matière de base, c'est de voler. Alors, je tiens à informer ou à tirer une sonnette d'alarme que tout dirigeant qui va être invité et qui va se diriger aux Comores, il sait très bien qu'il n'y a rien aux Comores à cause de ces bandits. C'est un mafieux qui veut aller là-bas, aller voler et gaspiller. Vous êtes au courant que ce voyou, ce criminel, ce dictateur, ce putschiste Azali Assoumani n'était même pas capable d'offrir de l'eau potable à son peuple. Il n'est même pas capable d'offrir de l'électricité. C'est-à-dire les Comoriens n'ont pas accès à l'électricité normale. Ils n'ont pas accès à des hôpitaux, la santé. Voire à Tanzanie, l'île Maurice, Égypte, Madagascar, tous les Comoriens se soignent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent du système sanitaire, de l'éducation, de la justice, et rien ne va dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai posté cette photo, cette image, en disant que ça, je l'offre à ce criminel Azali Assoumani pour qu'il voyage à travers ceci. Vu que c'est un fou, la plupart de son mandat est passé en voyageant dans les avions. Et ça, c'est honteux. Je ne sais pas, vous allez venir dans notre pays pour faire quoi? Nous n'avons rien du tout. Et on a eu, Dieu merci, la chance de faire des études à l'étranger, c'est-à-dire on a vu comment les autres vivent. En plus, dès notre retour, quand on a vu que non, soit tu sois hypocrite, soit tu te tais, nous, qui ne sommes pas des hypocrites, on a décidé de quitter notre pays. Donc nous sommes à l'étranger, on voit comment on fait les échanges bilatéraux, le commerce, l'éducation, tout ça. J'ai vu ce que Qatar a fait en France. J'ai vu ce que la France a fait en Égypte. C'est comme ça quand on a. Mais depuis qu'on est là, l'alliance franco-comorienne, c'est fini. Donc,
Si nous sommes en France, nous voyons les relations des autres pays. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait en France? Qu'est-ce que la Russie a fait ici? Qu'est-ce que la France a fait en Égypte? Qu'est-ce que la France a fait à l'île Maurice? Qu'est-ce que l'Angleterre a fait? Tout ça, nous avons besoin aussi que nos dirigeants fassent la même chose. Ils discutent, ils négocient intelligemment à la place de leur peuple. Mais ce ne sont pas des voyous qui vont manger, faire des images, des photos simplement. Actuellement, il n'y a pas de carburant aux Comores. Et ça, je vous l'ai prévenu, ça fait quelques jours que vous êtes en train de dire que l'Iran se bat contre l'Israël. Mais vous n'avez pas compris que c'est vous qui allez mourir avant. Donc, je tiens à informer qu'il y aura des bandits africains et des bandits occidentaux qui vont oser venir dans notre pays en disant que nous allons fêter avec les Comoriens, il y aura l'armée, il y aura. Ce n'est que des voyous, des bandits qui vont aider, contribuer au détournement des dettes, des biens et des richesses des Comoriens pour montrer que Azali est connu, il a fait montrer le Comorien. Et ces imbéciles qui les soutiennent vont dire que c'est Azali qui a fait que notre pays est connu. Il est connu sur quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi pour que notre pays soit connu? Que de méprise, il nous fait honte. Il ne fait que nous honte. Partout où il va. Nous n'avons aucun avion. Allez-y voir à Roissy. Les Comoriens qui vont voyager là. S'il y avait des gens qui ont leur tête sur leurs épaules, ils auraient dû se poser la question. Mais ces gens-là vont payer combien? 2000 chaque personne, tout ça. Donc, personne ne pense, personne ne s'inquiète de cette situation de merde dont ce voyou nous a mis. Il ne cherche que des criminels, des assassins, des officiers, des mafieux. Là, ils vont dire qu'il y aura l'armée, je ne sais pas de quel pays qui va venir. Ils vont faire quoi? Ça nous portera quoi si l'armée vient fêter, vient danser, va faire... Ça nous portera quoi? Bande des hypocrites, bande des idiots. Nous avons besoin de l'eau, de l'électricité, des infrastructures, des routes, des emplois, de justice. C'est ça ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de n'importe quoi. Calculez les billets des Comoriens qui voyagent. Cette somme dont la plupart est prise par les compagnies aériennes, vous devrez les récupérer. Le fait que la plupart de tous ceux qui sont malades voyagent à l'étranger pour se soigner. Si vous avez eu des têtes, des cerveaux, vous aurez dû les chercher des médecins, des spécialistes et leur donner ce qu'il faut pour traiter vos familles là-bas. Donc l'argent des hôtels, l'argent des billets, l'argent de tout ça vont rester dans votre pays, bande des imbéciles qui ne comprennent rien du tout. C'est ça ce que nous souhaitons. Et là, on a pris encore une fois cet ivrogne appelé Msaïdié pour gérer la fête de l'indépendance qui aura beaucoup de délégations des hôtels. Ils ont pris les Jeux des Olympiques. Au lieu de donner un jeune qui comprend, qui est courageux, ils l'ont donné à Mohamed Ismail, l'ivrogne aussi. Maintenant, ils vont donner quoi à Belou? C'est-à-dire les Comoriens. Vous n'avez que ces trois enfoirés. Vous n'avez que ces trois criminels, ces trois ivrognes pour votre pays. Vous avez des docteurs et maintenant ils vont dire on va faire des conférences, on va faire des... Ces docteurs-là qui vont dire on va faire des conférences pour expliquer comment on devait... Mais vous devez faire des notes envoyées. On s'en fout d'une conférence chaque jour pendant un an. Il faut que vous vous réveillez. Amenez tout ce que vous avez dans vos cerveaux à La Haye, à New York, à Bruxelles, au Caire, la Ligue arabe. Il faut déposer des dossiers, des documents, montrer que vous êtes vivant. Mais vous n'allez pas rester. Il est docteur, il va montrer comment est l'agriculture. Il est docteur, il va montrer. Il est docteur, il va montrer la politique. Il est politicien. On s'en fout. Il faut que vous bougez. Vous avez laissé le pays détruit par un voyou. Vous ne montrez pas. Laissez-moi les insulter. Mais vous montrez que vous avez quelque chose dans votre tête.
Parce que si moi, aujourd'hui, je parle, j'insulte, parce que je sais comment on devrait faire et ce qui est en train de se faire. Faites quelque chose. Soyez utile avec vos diplômes. Montrez ces gens-là que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. J'ai montré ça au tribunal de Paris. Je les montre comment les aéroports devraient fonctionner. Je ne cesse de les montrer. Le sport, tout ça, c'est la religion. Mais montrez-vous. Vous n'allez pas rester comme ça, écrire 2 phrases sur Facebook. Allez là où il faut y aller. Montrez aux gens. Entrez dans les télévisions. Envoyez dans les ambassades pour qu'ils sachent que, attention, ces peuples nous montrent que nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Montrez aux Émirats que vous voulez acheter notre aéroport pour prix minable comme ça. Vous avez discuté avec qui? Vous avez su qui ce voyou a volé notre pays. Vous voulez le protéger. Après, il vous prend tout. Vous profitez, vous faites des chantages. C'est ça ce qu'il a fallu qu'on fasse pour montrer. Mais c'est pas entendre le 6 juillet, fait 50 ans de l'indépendance, on va chercher docteur, il va nous montrer. Docteur, il va nous montrer. Docteur, non, on s'en fout. Si vous avez quelque chose, il faut le montrer. Il ne faut pas qu'on vous attendez jusqu'à qu'on vienne. C'est notre pays où vous n'êtes pas aussi des Comoriens. Dites-nous si vous n'êtes pas des Comoriens. Et laissez le pays pris en otage et détruit par ce voyou. Si on vous vole une voiture, vous allez laisser le voleur partir avec votre voiture ou vous allez courir derrière lui pour dire « Donne-moi ma voiture. Tu vas où avec ma voiture ?» C'est comme ça comment il faut faire. C'est comme ça comment il faut faire. Quelqu'un qui a tué vos familles, qui a rendu vos familles des mendiants, qui dénigre vos villes, vos villages. Et vous restez là, vous ne faites rien du tout. Soyez utile. Quand même. Vous êtes allé faire des études pour voir votre pays volé par des voyous comme ça. Honte à vous. Et là, quand on se sacrifie, on donne l'argent, on fait tout pour récupérer notre pays, à ce moment-là, vous allez nous saouler. Moi, je suis Comorien, moi, je suis spécialiste, moi, je sais faire. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Tu vas nous dire que tu sais faire quoi? Tu as su qu'on a pris ton pays, qu'on détruit ton pays, qu'on a tué, qu'on a volé? C'est ce qui est important d'abord, c'est de comprendre que là, on va droit au mur. Là, on entre dans un tunnel qui est infini. Ayez sentiment de votre pays. Défendez un peu votre pays quand même. Justice prise par des voyous, des voleurs, des médecins qui ne connaissent rien, des professeurs qui ne font que violer des bébés et des enfants, des imams corrompus, l'armée qui ne fait que tuer leurs frères et sœurs. Le pays est détruit. Personne n'ose dire la réalité, la vérité. La diaspora dénigrée, volée, considérée comme des vauriens. Or, c'est eux qui font qu'il y a des Comoriens qui survivent. إذا حبيت أن أقول للجميع أن العيد استقلال جزر القمر 50 هذا 50 سنة مع الأسف الشديد لا نملك شيئا. نحن نندم أننا أخذنا الاستقلال لأن الشعب يأخذ الاستقلال لكي تقرروا إرادة ومستقبل دولتهم، لكننا بالأسف الشديد أخذنا الاستقلال وما رزقنا إلا جهلاء وأعداء ولصوص ومنافقين، وعلى رأسهم هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الفاجر، المجرم عثمان الغزالي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه مع أعوانه طبعا. وهناك رؤساء وحكام الذين سيجرؤون أن يأتوا إلى جزر القمر لشرح أو لحفل هذا العيد الاستقلالي جزر القمر 50، ولكن أسألهم بصراحة ما هدف مجيئكم في جزر القمر؟ تريدون أن هذا اللص وهذا المجرم هذا المنقلب عثمان الغزالي
أن ينفقوا من يبذر ما بقي من نقود من أموال جزر القمر. إن كنتم أصدقاء حقيقيون لجزر القمر كنتم تسألوه لماذا تسافر كل يوم يا عثمان غزالي؟ ماذا فعلت في جزر القمر؟ أين المستشفيات؟ أين الجامعات؟ أين الوظائف؟ أين الأمن؟ أين الاستقرار؟ أين المحكمة؟ أين طيران؟ فستجدون أنه ما فعل شيء سوى القتل والسرق والتدمير. فعار عليكم يا حكام خاصة الدول الإسلامية والعربية الذين تجرؤون وتقولون أنكم تحبون جزر القمر. لا تحبون جزر القمر بصراحة، وآسف أنني أقول لكم أنكم تساندون لتدمير جزر القمر. هذا المجرم قد حكم جزر القمر أكثر من 16 سنة ولم يفعلوا سوى القتل والسفريات والتدمير ولم يفعلوا شيئا. والشعب القمر تعاني من الفقر والجهل والظلم ومعظمهم تغرق في البحر. أرادوا أن يسافروا إلى دولة أخرى للعلاج أو للتعليم أو للوظيفة أيا كان. ومع ذلك تعلمون تماما أن هناك شباب جزر القمر قتلوا على يد أسلحة في الوظائف ومعظمهم في الملاعب ولم تجدوا أحد أي حاكم يقدر يسأل ماذا يجري في دولتك؟ أليسوا من القمريين؟ أليسوا من شباب جزر القمر وهم المستقبل طبعا؟ لا، ما في أحد منكم. وإذا جئتم في جزر القمر لم تسألوا لماذا لم نجد أو لم نرى النور أو المياه. لكن جزر القمر معظمها في الظلم، في الظلم مثل في القبر، لأن هذا المجرم ليس قادر لإعطاء المياه أو الكهرباء أو المطارات. لم يفعل شيئا سوى القتل والسرق والنهب والفتن. فعار على كل حاكم وكل رئيس يجرأ أن يقول أنه يأتي إلى جزر القمر ليشرح أو ليحتفل لعيد استقلال 50 لجزر القمر. فنقول مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن تعلمون تماما أن في جزر القمر هناك أزمة للنفط بعد أن تأخر أو بعد الحرب التي استغرقت 12 فقط، لم تكمل أسبوعين، وبدأ جزر القمر تعاني لأن ليس هناك شيء ce qu'on appelle manque du carburant, du gasoil, une guerre qui n'a même pas atteint 2 semaines. بدأ الأزمات. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا ما حبيت أن أقول لكم جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جزر القمر وأن ينتقم من هؤلاء الظالمين. المهم تعلمون أنكم ستحاسبون أي حاكم أو أي رئيس سيتوجه إلى جزر القمر للسرق مع عثمان غزالي لتبذيل القليل الذي بقيت من نقود جزر القمر. لو كنتم أصدقاء وكنتم سألتم ماذا فعلت يا عثمان غزالي بعد السفريات أكثر من جميع رؤساء العالم، فسيقول لكم هذه جامعات، هذه ملاعب، هذه وظائف، لكن ما فعل شيئا سوى القتل. فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاكم تعاون وساعد هذا المجرم هذا اللص. لستم مرحبين. No welcome, no greater in جزر القمر in Comoros Island. السلام عليكم. السلام الحمد لله. تامي قام جوان تيمي زمنا روان رجعوا. فلستم لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا بكم في جزر القمر. ابقوا في بلادكم. Restez chez vous. Ne venez pas détruire le peu qui reste. Ce voyou n'a rien foutu dans notre pays pendant ces mandats.
pendant toutes ces années, à part voler, tuer, détourner, dénigrer, emprisonner. Donc, ceux qui vont venir, c'est un criminel comme lui, c'est un traître, c'est un voleur qui vient profiter. Et si vous venez aux Comores, il faut faire le tour pour voir le soir comment les Comoriens sont dans le sombre, dans le noir, comment les Comoriens souffrent. Vous allez comprendre que cet imbécile ne fait que détruire notre pays. Les Fahaval la msaidie harihani kiwaze dhamana za usiefeti haringa bajao wajeni wengi kabisa waje wa sherehi mahango mitano yode namna rogoza nikiwa watu lazima kezini kwa wale vina wedi wandu atowe papa engano majindu yalona kiliko ya jusubitia pare mjenu japo tiju ya mahango mitano watu mbia shida wa halikoli hautere haumbarugo tukayonti shawiti na ulaba na nyambi basi yabo ngaba tukau buha mafahavalu na makatilo ambongo achao wandu tukau birilia hizo mbali zantu zitwashonga baema laba ne machui ya Komoro watukau uja wandu watu magarini je magunzi garenda romwe feti shakabati utuka butaya rambue zilio riundana na bahatiri twashioni no waza ya mguna walibendo ya wahifadhi renderi somo kwa dara soma rijabo riono kakarna uja ubaki harumwe tiyo rione ushenzi na unaharamu ripashi ya rija harumwe zentiza wandu tiono ezenugo katwari ya fanya faransa yaudi ambao maswali huna tabaduli yede namna ya ushaje ndongo singa jomfanya nitere singa jomnikanija singa jomfanya lapitali ja usenga tiono zenongo Angleterre ya fanya Morisi tiono zenongo Faransa ya fanya Egypt yode namna wandu waluna akili sharantie komuri juha embaruga shi Faransa de Alliance Franca kamari Alliance Franco na yoma halani yaoda mwede mwanu mvinyo mlewe mfeze mfiyo mbibu madabamati enti ya tere Alliance Franca garjo koni kweze kadene zete pula Alliance Franca yede baruga ya hanya yadunga abo wa mlende ni wa meze nujoka utahabiza basi ya pwendeshe ya site bakiloti ya hobolo zireta abongia basika utana bihindi emagonzi yome umejeni hatu na modema prepare tenu ya bide neze kasketi njemfae banga mjoka huta amade idali heji mbalo modema matifu enge itoka amade meswiri naona mrumshe mrumma hea kamwade hare mwani ni AVC katudisa hata abia hata ambivana mjoka kufanya jema nivana kufanya hale meoba hato tuomu sizoni katunda doktori endare nge doktori wazina ya baba itwari o arabu Dr. Lungali wanabuzi na magonzi ya mrenga jamba angalia hapo angalia wala hata basi mzado lamba kana fanya hata ya juhu beka haba kana mnayo hata maudu ngamjotsinza ripi yadi yangewa Komori wanwa walona roho bahidi za tufanya shanga bina risala muhimu na njoni mbeshe nyinyi wa Komori bana kabwana zijomba na wana kafara waluharuma wana forumu na waluharuma wana grupu na wana komateri wadunga mbaba ne problema farengu la piso bane problema farengu la piso amo mchibuni banu une fois pour toutes nimwambie ni yaukani ekanga mazonti parijo la pisa banu na mode mwambie wa baba hanyu owezi wa baba hanyu no wamezi wa baba hanyu no wajomba hanyu no wangwa uma hanyu no wangwa shahanyu warenzo rahitwa no widi no ulaba bantina wala pisa emwishi eni mna haramu ujoranti wandu warenga rotungu wafira no warahitwa no wafunga no watowa muhazini na utorture wandu na wihibeze milioni neze miliari ujoranti wao haja hambangu wanzu yambie fakhari ukana utido la pisa shaka tuambie wao kana mretu uwa na mretu witi na mreti banga mrendo nayi bai mshenzi zalani mshenzi de mania subiti ya jambe kwa madizo sheka we mru haki yabongo Anthony Daze shaubuliye emana nyuho yende ya we mru yafe yende ya hibe dhahabu yende ya hibe mtusi ya hudima mwandu kwanzo ni buliye wadufanya hizo anzao ekenga mwanzo watila piziwa ekamndunge na familia yahe kwanzo itila piziwa bahimdu wambiaziya shaka mna utobuliye mafahavalu ya wetia wa jomba hanyu wa baba hanyu wa tata hanyu wali ulivyo wananyasi wafe walifungi yo wasaya walihidiye walidharaulia la fundu abawa tileziwa ngamrotio mndu ya fira ya fiole ya hiba ya dharau ya rahitwa ya hiba dhahabu da honi mwandu ya hiba mtuzi ya hiba tiwa kamtusubuti mwabe atanongo shawana problema hode malapiso mnyemlida nyina obo wa shenzi wa mati
nyimdi na nyina ubo shenza mazi kanga manzo atila pisiwa na mwede mwa waziba ngasino wa baba ngasino wa jomba kasina uchoda wangari yangure boya zali koti ya luwa ndo hifano funga wandu mla pizza haina mbaba yaoneza hunda Aiman yaoneza hunda Fahadi yaoneza hunda Babale Salimu Mutu Ifayina mwana hikima watsono za chizi wantu wauto chari ulidio yaoneza jiri mbene za jiri bahane za jiri koni yaono wantu watsunguru mbele pia bure burwa Fatima mzee Saidi tu mwana mshwangu mtukufu ngutwanza ngela rinyongu yashindo hakafaransa yashindo nguone namna zenzi zindwa jize relation mtujira mwede mwarege wale vibo mafafa no mabazwa mwede masome mana matura masoma ite masome namna ya ufanya hazi bo shenzi zintobia za kishenzi de mana nimwambia aone wallahi kitibiri bahanu kama mwono wako more namna waliyo ikeka mwono wako more namna waliyo efura mbona uliberu karijibi wao yatuko sinchi wala wangu waulidiwa watu subuti wala wangu wafungiwa wala wangu wahibiwa wala wangu wadharau ije diaspora yo sakomore namna itrete wao ama washenzi chanezwa pale mali bayo baba wao wabona mbaki banu matubise usiku jima kwa tatu kitu aba nembeza kweli raka zichacha mali biengizo hali haina mreda bali wewe maba hani mabu ya hepia ize mali za huwa kumuri wafanya oneze credit indini pia wazifanya wao yezi tuwenda haruma biye zamfio basi yasi hula enda namkope banjo moreani wala juko wali waje bani mimi tisi sita haruma kwa kiaho banu tifanya découvrir banu tirengeza he mwana banu kwa mtuka ucha wacha huno telefoni naikiba wala tidemenaje wala jamu wadimizi wa ndoze nyumba zitonkondo pia kwa bala kwa jaka ulibaraha wanishughule majungune mapito wanabango ngobeza mapito ama wandu walisembe majaya aina pa irondo shindo ni kwa tuko witaruma mapito aba sana na macharikani kwa wabache yao banu kwa bugoziwa na wenda mwa michi ngamduko zione zongoizwa banu wenda mwa michi bahi eni wanzo mtomba awe mwana mshwa au mzaza ya tivumbulwa nende yamwambia ziyo witi eya numa la banda abi mtukamba kampara wandu mjempeta ma independence engenyo wandu mdona roho kapata kusubita pale mjeni ujabo ntijua banuka banda lona nyumba ekasa papa mramba tina kusubuti ndalike mdu le nyumba keti ya para mjeni enti ya communicate ya para mjeni bomala bamati egazwali hisa ti mafoto banu na erwayo banu wandu wa himimirondo magari himimirondo hata yole mbajinde ni ajuzi basi ngapo hazenga ko de union de continue engeko de union de continue ntutu abantu o wajokaje machiya abonge tikanze mo ndi banyoka ntishe mna haramu mshenza tabani tena jamba ntila pise bo wandu wala pise au wandu wa rahitu wandu wafunga wandu bure wandu watondu muhazini wandu madhalimu wandu mafuchari wandu makatidi na mmonele chali ko la magaridi ande magari yanzu yatemba mafuta mafura hisi mafura hisi ino magari yanzu yatemba mafuta angwa unaweza aeroport namna zilio angwa nawe shirumbi angwa nawe namna binadamu yenshio ditso chali tohelele ya washenzi basi wakutona genzi hapo ebanu enti nuke jahannam mungu ya soma umru mwenza akili au mndu mwenza zakati msaidia na belu na Muhammad Ismail mne majindu ya lubanu yatona haya yatushinda ya wahala pitali yatushinda yafanya liko yatushinda yafanya izini yatushinda yafanya tere yatona ataro roboti jubanu yashinda yafanya shawiti basi na ula babasi majindu yatona haya basi wakomori bayi komori basi wangwada za baba anga tukana ndio ama gonzi yatwa haruma magari karenda haruma fete de l'indépendance fete da ibi bo jinga gama fete hindi bo machui gama fete de l'indépendance ya 50 ans mabani yanyu tsawa warengeze ntinga sina mahamira rumine waisangwa na izini emishahara iheya ngwaonezela pitali waize nkuneze buzi na Ethiopia warengeze mfiwa zitia rume zisima na Ethiopia ini utokanza lefi haina kati mrajenda shodo kujo ndamfi yode namna ranzo ntiatu ikaye bo amalaba mati wanakari unomba iruri ngarundo machiri nongari unomba majiri yele wanatunga somao chanongari msini yaoni engenyo mndu ndana akili kabati mrajenda mafeti yao sho unafiki wa hanyudo tukoka jalahan unafiki wa hanyudo tukoka jalahan ikari msaidie ngodi ani kwefetia do ujere na bakaba tukoka wajeni wenji entinge tukokana tengwe jinji ewanu wachini lawa bwana ewanu wachwa tsenda rumwetsi yatu ngwajwa tsenda rumwetsi yatu mafundo anu pi ano wandu wafuka bati wa mbotsi chao
Uraba hizo magari alikuwa ndo arige macheshi kwa komodo na mapresident watu waone. Ingamtoa mapresident wa vumbula wao. Wao wandu wachao. Ngono wakati komre kajido inembeza magari sakai. Wajeni warengo ne mara isi wachao yabo. Wangu warengo wache wangamize mapesa na hoteli mapesa tio. Na jana mbakana enti hatunge tukauone haswa fienti hatunge tukautuku. Aina usiku mtu mtoro wa shenzi au kana ina mtoro ikawa watu hibeze malado mpaka watu kwa wajeni kwa titu enti nge tukautuku. Nge tukautuku eudo na achana na tu mafiti ido bo machu. Aina kati wantu wa hibamadi hapo mtoro mkana enti nge tukautuku. Komori katushindo ramu katushindo leo. Katushindo hisa za lazima. E president wa ngoto kwa chata hindi ni komori. Titona maji tona mwenje tona msomi tona mnono. Hein? Et on va jouer à comme tout le monde, c'est quand même dingue pendant ces 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Bande de voyous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas de travail. La jeunesse comorienne est inondée. Est mort en voulant traversant. Dans la mer. Wafu baridi pia. Wasa wafu wadishwa sumu wasa wale chao. Ibanga mpara wa jenu wajua bo msaidie mlevi. Wani waringe ntitwa na majitwa na mwenje wani waringe mnamwiti mumtuje. Wani wamekana ngodo afanye piscine na bunga ona tere hata kwa tushindo limemba kutu ngodo afanye piscine. Ebo malaba matibo mtoshindo fanye arudu iso ta majitwa ta mwenje. Mtoma capable zema chizatu pia nezema lisatu bo malaba mazi ngezi tungwenda romantizi ndwache. Wanduwa pashia walibi mapesa kwa bidia rumshie komori yao. Wanduwa pashia wanduwa renge loteli ya mapesa jo rumshie komori yao bo malaba mazi chana mtuju. Na nishem na haramu mshenzi aje mani abengo la pizo tena jaoni. Kam na ubuli watu mba hanyu no baba hanyu no watata hanyu no wende wadu hiba arumenti hatu no rahitwa no funga wantu alafu mtu mdamba shawale problema heyu la pizza nge problema ya zali ndi kamjaiona enu chamba kajaona problema ya zali shaona ukanga mla pizo basi kajaona ulwa wa hafa kajaona itabwa maji kajaona itabwa mwenye kajaona ze biezani kajaona itabwa la pitali kajaona itabwa basi womshenzi womana womna haramu emna haramu utosubita jamana jamba kana faringu la pizo utuka unabigu la pizo basi awena juo katire mama tano ti uliliwa ti fungiwa ti hibiwa ti daraulwa ntina maji ntina mwenje ntina msomo ntina mahakama ngengo chojo nantino komfukare asuma na madi panti ya zirendao ujo unisegele wamekana chaba nula pisa wona mlapisa wona mdurunda wona wala pisa mon lapisa ntuto lapisa alafu yabo maudu ngamtuka utamone bwana kwa magari garaya ndani mwefeti interende fantastika sina mama kwa mitano riwasuli masuli na hubo malaba mat ocho wononda ndazimele chimbo la holi labo tiji Muhammad Yusuf tiji lo dobi ondwani ndazimele chimbo lila bala chimbo la ndabolina karja wasuli bahanu ure angamia Allah ikairengeri ndani kama koloni bali jo karika wasungu au kama sila karitima sila mkariti wazungu innal munafiqina idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء كارتي وزنغلو كارتي ما يسلم الله قسوا ونافيك قسوا ونافيك إن رجزل جمولا وكان ريواسولي سلام سالمين كيارو ريواسولي لا يوم بيانو ريواسولي وواسولي موريس وواسولي سشيتي وواسولي ودزنتي زلوات تاوا بكرة واسولي بان إن زيلة جمولي إنجي عمنا مديز أقبل تجوليسي كل جاتو كازيوات ريواسولي كارتي واسولي بان Kairo wano makolini ranasi yenda ila ndunga biwandu watulo la wadunga boka walola TV ro mabani ya walola pia babo walola boko wafanya accident ngo hama pasha bisile niliu babo walola wasikiti hao ndazi yele jimbo ile bakarja wasili bahanu rifu pia akawala rikoni ngande panda sirikena la pitali rikena likoli rikena msomo rikena unono rikena mahakama rike wanadamu kartina ndo ndo ikatima jitu Chocho karika wasungu bo mdo atoka kuyo nshindo duniani kuko na lapita lingulo mbahi ndungu vayondo nguyo nshindo ngena maji ngena mwenje ngena hizo ngasino ito na mpare mfaransa jana ngene tibo malaba tibo mtoshino bado serikali za huone fwaza lienda warondo wa wanatutoa na warondo wa masafari nda ubi wanu yacho kwa tukutire mafoto basi aina katoba Facebook mafoto nkomori mwanzo yaone lapita litayino inu hisa ngabo likoli tayino ngabo indini tayino ngabo indini tayino yafanyo iyo lizo wakomori mwanzo waone bomala bamatisha kwa kwanza wadona ushenzi na una haramu na ulaba ntibidi
nduchu ebano mumona nduchu boya heda jana mara zina katika mjo yona akaheda maikale jana mara zina katika mjo yona bano njo kazakifu emona nduchu jana boya tijibala kula ila polisi na ibi Allah tukaheda maikale mara zina katika mjo yona bano washide ede kuzungulio majeshi ngotofikiri ile amvio wakati kwanza iwe kanga upepo na mara zina katika mjo yona bano mwana sen belu yotishangata ha amtoka kama mtu hapa champion ndio ndio kuina mnaka wenda enda kaona jeshi mara zina katika mtu yona bana tamboni ba wewe ya kabani winguru moti haina katiri jowlidi walichofungiwa kamtuko wone mshenzi wewe ikende hapulwa yaje indembo ikopulwa hawona mata wandu ndwa pulwa abo mauliedo tuka journalist mhu nabo ko muri ngoma journalist wasoma na izo sonsipi shemba inude ko utaje dorongo e mwananya yasoma Abdul Wahab wali wazira ngwa fungwa wapulile le purunkulinu linde lirongo hodin linde le purunkulirongo hodin ida ilio e magarita yao na mwone kabati essence na mwishi iyo madeheli monao wajibu limonese ni za shelewa letasila lelo mfumtsano tarehe 25 ya homwezi wajua ukana monao daula wahafiliha na mafiti ya feti kao wanansi wafao wanansi wakozao sainu kodhoma na wadaula ufikiri yo suala hamanda linu ya ukaeba nungari yoshio je ukanainu mwengoni mwe muhayati wa mwanadamu shamu aminu kaneza wahafilisha de feti kao urtodwa ndora feti ndini shaha mande heli monao gasi haruma imani mwelese ni hedu bawo ndo na kanzani mwelese ni chaliko taibu landi sazindeza shele waruma letasila lelo waruma omjiwaisi wa moroni yenga monao amade heli kejashinda ta stock okay wumru hindi wedo journalist mrongozo wumwisi zemvolo no do urongo mroi horoa ashikuria bahi mara zina galini mwelese kamjona bana emahala de bien darengwa watu kuringa mafoto basi watu doni soko mudu shaimani saiba numwana mabunchilio ya kila bena mna inu wala waya watu dutire mafoto shaho jambi agwe yaisa wanyuba tsainu wayaisa fanya nugo tsazinu wayaisa fanya nugo tsazinu kabati mndu usubuti haba uswandwanu hamba nugo za lazimu na mwimera zi watukufu habari za Komoro basi beluja na enamna ya kawaida Allah tallahi kamto atasika msikini ebanu belu kujurenga retreti ebanyika mjuho zone enti mwana kana kazi muifanya na msiyedi ngosi mbuliensi irengoni wandu aji shaina bahanu de namna hiyo haina bahanu belu msaidie hata watoto hizo ambao watoto hizo warendao banenge enti basi ngafanya hizo wanzao sha Mwenyezi Mungu yao bai tika ujani mkazizeni bana abunga twamba ngo abalo drone je imilize feti watijo kamndura atendeni banga watuka ujawa jeni bonsi juu ensinge tuka ukajau na mtulidie tungo za kijinga za kilaba gono e bwana wengi ministre des affaires étrangères utotire mafoto cha kartona tampana au lieu négocier diaspora au wasaidia des biens pour au lieu négocier ou soheji au lieu négocier non mafoto basi wadonikana makiritasi daila wala yamba ukana ifanya mikataba minji emikataba iyo ngana rwendo tsoi hachazinga rabungu tutapala katushinda hata umndungele kula na mwone to byamalizo utori ndinda na mwone mnamuhono ulontsini utukomtura makala ate mtungu kutumona mafoto basi bwana mafoto basi wallahi tallah no ezin to bien dazi bizi ezin mduza bache bwa Komoro ebande namna ilo atandi kabati haya kabati ubinadamu kabati akili kabati rugo ya ukana mndu yafanye rugo za kibinadamu kabati hata sauti uruvu na ulaba uruvu amona ndo Nations Unies unupia riwede unu Genève alafu ngoja tuparise chui uparise kulo shari lijanga ngela nzoli ndo jifanisa na ukana chao yo Genève bo ina tia rubo wao yo pia katika daro shita
Yo suis ici Genève. Malani hopi ya rende. Nafuka chiko cha kunde mtu koko. Ingabe ho mwali kati shindo jireje sa changwa zari tawali ya rinyi. Mbisanyu wancho hanyunyi wana mji washonja harimwe bwana ino. Majindu yawe corona itaka bachahunda indutika undutizungwa ununo tsamalala uno wabeshe atatsa Ethiopia. Mina hamuneti hangu. Ekanyitswa Komori na mwelezani. Basi Komori kajoda ile empati hatu. Namretse si hatu mwelezani. Bakajoda ile empati hatu kajoda wanili. Basi mana rwani ndio baraka cha soko Komori bainge kasimaka. Udoshia washenzi na mafava ndomba. Sasa yana mwangaleza hanyu iko. Nyimti. Dana rirangaleza hatu. Mjonda banula libomala bamati ketilo walhun. Mjonda mwenje muni batuka jama mahuna mitsatse ketilo walhun. Ngabya jo parjole la Komori yo ketilo walhun. Ngabya jo fabo ya tiwe ya amalene ketilo walhun. Mana mtuna da bwinyi libomala bamati. Mana mtuna stehit. Mana shukuru ya hindi. Ketile machuya ya lula yabanu kanu ya machuya ya sa yabayo. Wajwele wa mtubiseni ya mtu ajwa dabu ya jo plasa. Chalizwa par waporoniso. Okay, milisala mimi na kanza jeni leba no skwalelo. Ayi mna haramu jo kanza ya tese shere diaspora yun. Awi ya jambe kana fahari utulo la pisa. Nede ya one o warau hitwa no hibao. Ya warongo zenansi. O warau hitwa no wanga mizenti ya hatu. Nge ya jemi bide wa misu. Ya tukopta jambe kujana togo zemini fakhar. Amudemo ne wa ranti mwarongozi. Gamdu ya jambe mujianza ya mrongozi. Tuna fiki. Basi bwana niza mundani. Amdo tuna fiki basi bwana niza mundani. Tabana zaliwa ile alingana nani? Amla yunabba nafsi Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratan wizra ukhra. Wa alla laysa lil insani illa ma sa'a. Tukamdana na ruketiliza izalingana naye. Kamjahun lingana na rais ya lingana naye katile mwatashunga wewe. Waida lingana nani? Swali si habari. Na mweneze ntiye namna zili yoze hazizifanywa wao, arumeze ntiza wandu na izo zontipe. Ezi aeroporo nezo nongo. Na aeroporo wa place mbili wandu angami yakabatamvi, yo zali, servisi za kina haramu za kishenzi, watu watanogo za ki binadamu zifanyishia hao uchuina usaramba vina ulaba urufu. Majindu ya aeroporo taya yende ala ya jate mbasibe ilabasi, yende sayo. Tumachana manani mrubilwa ni mnamoto wa mafitse na mnailengenywa wanadamu matuka mwema karna uru aeroporo hunu pakarini kwa mapesa hatu esabili ngaranzori ju ewanu emanu yanuma deputy nda ya via enda yakaunegosiyo ka aeroporo ngehuzo angeriro shengenywa wanadamu nyonu mwa aeroporo mjoreje wa aeroporo mjobaba wa rakwa jarini kawamba kwa jorini na mwedema bakiwa watemfumtsano mje na mwedema bakato usha omje no tu wa mabiani ukakabasi mapesa mjoni kwa mnauni kwa hindu na mwedema na mreje hazini ngenywa wanadamu mjoreje hazini ndo cha mwandisi wanifatihu ya domhadayani ya mama la bamati wanyumda simdaba wamba kwa jori lipa kwa jari lipa sisi ngar jori je hasin emana msori je hasin hiti bo nyima chuiban namchomeri sanyo muhasin basi jindo bya tukomto wani yaringa aeroport ya husia mtoni muhasin baye si jofotere hiyo ndirikam kana roba utolo hasin ngar jodo hore na pesa pre am jodo heke usaunike mapesa ngamsinya ndike mapesa ne desan unike mapesa hangu ne desan urudi kazi double parce que c'est le cas de hadith. Si je vois si jombo kanada ba utolo hasini ngam jodo mwere anema pesa banyum vero mwere nyoma malaba mat amuzaji banyi malaba mwere zan ta mwere zan tiburani se mndao yo dizo na katari mwambioni akonge yabo marjo wanaro kangwa bense yeze ngungu jo rinikeza khair nuanzi 20 ya khair ngungu jo rere ya nuanzi zo shari ngungu jo mleje zasho na mwede malinde bahanyuna wajomba hanywa warendo ajama kunzi watopa hizo arumwe magari wadozungusiwa ukangwa ndio mafeti ya CJ itona maji itona mwenje itona msomo itona mnono bazio de alingana nani na maveke ya masafari ne de to magari nije maganzi ngade ya tinzo ngasio ndio watinzo ndo kazi ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran